warahmatullahi taala wabarakatuh. Fans club Sewa Sport folli tanni kala se belajele ma isikronika watini kala la malikono maliko ka julwa se kanuba belajele amafo oni nyanguma aka watu utugala bi alamsa esa octobre kalo ale kle mugo anfla samba fla ani mugo denon dene alamsa nini wati nusira neke kanya mugo ani kele watula donc anbe wole bla julwa bolondan koro basket kala koro aka ja atleti koro kaseka unyininga ka carrière kera tukuru nana sport domaine na tugudi anube la halamina bi fans club Sewa Sport aleka wulika joy donc bishuna ma wolle ma dugulente belebele dodu sabula ko belebele luti soro wakati be kuma okonana donc bi ani belebele do nyon fe no Fayri Jara mi ni ayendulati julwa se fe ka championnat titre chama soro ka kudumali soro ka je faso maliba okonana donc no équipe nationale Mali fe donc ko fe fana ka digi karamuga bawke Mali konana wa minke mi nyona ma delega ke donc médaille d'argent mondial U20 mingera Nouvelle-Zélande ka fait donc Fayri Jara ana lebi na nyon soro salsa na klubana donc absika wele fulka olabla yananga temini baro alebina lasi abalma ka je nyon ke gasu samsisila alebina nyingalu tenku Fayri Jara alela juina Fayri Jara aleka kungabo fuli bilibili amota ka fans club Sewa Sport membre bela jele secret juina kuni ko ni sojaba to makaka tasuma faga nanuji ma faga ko adaji ba faga no président ba Musa kuni bure samake yakuba Jara Edu Sidibe wata c'est trésorier donc no kujuguye do ngono fama donc initiateur groupe yere buna fan dumbia ani journaliste fembe keneka donc kada basket karedasi donc fans club koni we crédit songo kondi manga wa choroma mabi keneka nama ya kafoku tunana ka dombulo ke basket kelo donc bi manga wa chorba no ne resa donc koni dombulo ke forfait songo donc ambe fans club membre belajele fula karedasi usega soro usigero la tukumna no goni fe donc fans club koni we forfait songo di adagushi abuyana kusebe donc ambufu uka wuliga jola uka kanuna belajele kuna fona usega soro tugamina donc nuye bara odon ka foko bara tabulo kan ka seka forfait songo di amo fuli ni tanul lasi fans club a membre belajele ma kunu ciu yere juluba ko do alaka nimisi wasa alaka dama juluba ko na anga wuliga joe mi juluba ko na no trophée soroli alako nogoya anga nyenema ko nana yana anga do lobache donc shuna ko ni yana anga jemu ka damna mo fuli kengrene amo taka fans club membre belajele secret begi resoro fuli ko don na fuli min dira basket lo min dira nerema ami do reke ala ataraka bon na fulu na alaka chama blo no adona juluba ko min faranda fe alaka toy alaka tani alaka yako sigi kana ka folni tanula se belajele ma dama Jara foli o mena donc Fayri Jara na klubana donc abiseka foli labla groupe sanfé ni watina wala sa amseka bara olu damni to donc Fayri Jara ni klubana ama fo ni chou fans club Sewa Sport ale sanfé. Allô? Bonsoir, comment ça va? Fanyeri. Voilà, Fayri Jara ma fo ibisimila fans club Sewa Sport ale sanfé donc ni denge gausu samsisila ale bina nyingal damado utengi la shuna donc ambe fuli ni tanila si ima ni watina kiga wati blaga sega nyingal damado ko tengi la donc shuna fans club Sewa Sport ale sanfé Fayri Jara awa Fayri Jara nyingal folo mi namo tengi la Fayri Jara ere joni abangina mi ashibe sanjula yala Fayri Jara furleno adiwa bulo asigleme mi ni watina ya nga nyingal folo e ka tengi la shuna Fayri Jara. Ok, mbawo fo ka wala nyumando comme nya fa tuko mina an ye folo mo ante sisa mo aka ni fen no anta nyero ko sobe ne Fayri Jara mbangena Dakar Chico, je crois que c'est problème bay nga bara e ko karam ko yai ne do ne ballon tanga ne ko karam ko di ballon tanga kadri mbo kono alibi parce que ma entraîneur yala ne sigino no jikoroni rue 200 porte 276 jikoroni don temede à côté de l'usine céramique. Aywa o jaranye nyingali folo jabi o jaranye ko sebe Fayri ami fo ki wali mando donc ibe jikoroni para jikoroni aywa Fayri Jara nyingali mi nama tengu belajele la Fayri Jara ere nana ntulachi konna na tugudi yala ya damene kare konna de lawa
walima Fayiri Jara i y'a yɛrɛ sɔrɔ ntolaci kɔnɔna na cogo di? O y'an ka ɲininkali filanan ye ka tɛnku la su in na Fayiri Jara. Ok, o diyara n ye yanni n ka taa ɲininkali filanan na je crois que ɲininkali fɔlɔ la n panna yɔrɔ dɔ kunna parce que a ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ muso bɛ n bolo muso kelen bɛ n bolo ani den naani. Je crois que n tun panna o yɔrɔ kunna dɔɔni. Mun ye nacogo ye balontan na je pense que denmisɛnninya la an bɛɛ b'a daminɛ ni balontan de ye parce que o de ka d'an ye jama ko b'o de la. Ne fana y'a daminɛ carré kɔnɔ de. Maintenant komi n fa tun ye sɔrɔsi ye an sigira base la an ye san 20 de kɛ base la 1966 1986 donc ne ye joli b'a lasɔrɔ k'an to base de kɔnɔ parce que an tun bɛ to ka matchw kɛ yɔrɔ dɔ tun bɛ an dala ye ko cité Asakina baarakɛlaw sigiyɔrɔ tun don olu denw ka équipe dɔ tun bɛ yen nɔ an n'olu tun bɛ to ka jouer kuma bɛɛ olu caman tun bɛ joliba de la an k'o matchw dɔ de sen fɛ sa dɔ de ko n ma ko n ka taa joliba la o y'a sɔrɔ ne bɛ base la donc ne tacogo de kɛra joliba la tan o y'a sɔrɔ an kadilamaw don an taara kadi la an ye san 2 kɛ yen nɔ après ka taa junior la kade tun ye entraîneur tun ye fa ye junior entraîneur tun ye Salif Darame danger ala ma hinɛ na ne ye n to de ka équipe première yɛrɛ lasɔrɔ voilà ne nacogo kɛra joliba la tan de. Ayiwa justement faamuyali sɔrɔla kɔrɔfɔ la kosɛbɛ i yɛrɛ y'a fɔ muso b'i bolo den naani b'i bolo an bɛ dugawu kɛ ala k'i ni muso kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala ka den ninnu ala k'u lamɔsi d'i ma k'u tɔnɔsisi k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ɲininkali sabanan min n'an m'o tɛnkula i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan donc an na paw kunna sabula an tun bɛ ne ɲininka e nana joliba la cogo di i y'a fɔ i tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu tun bɛ se Asɛkina Amidalayi yɔrɔ la olu de kɛra sababu ka taa ne joliba la an bɛ se k'a dɔn o kɛra san jumɛn kɛrɛnkɛrɛnna Fayiri Jara ani n'i taara joliba la san min na i ko k'i taara ka sɔrɔ i bɛ kadi la yala i hakili bɛ o génération dɔw la i taara mɔgɔ fɔlɔ minnu sɔrɔ yen n'aw ye catégorie cadette n'a y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ joliba o kɔnɔna na i y'a fɔ fana ko den karamɔgɔ k'o tun ye Ali Koyita fa ye o wagati la. Effectivement n ye mɔgɔ minnu sɔrɔ yen nɔ Ablaye Kumare b'a la Miller parce que Miller tɔgɔ fila de tun bɛ joliba la a fila bɛɛ tun bɛ Bagadaji Ablaye Kumare Miller ani Isa Tarawele o fana tun ye Miller ye bon ne bɛna kadi la tuma min joliba avant-centre ba tun ye ninnu fila de ye wa u bɛɛ tun bɛ bi don ne nana u ye ne ɲininka ko ne ka poste yɔrɔ jumɛn ne ko fana avant-centre donc an ye entraînement kɛ bɛɛ bɛ bi don bɛɛ n'a ka bi don cogo don Miller fila olu tun ye renard surface ye ce qui fait que 16 mètres 50 kɔnɔna la olu tun ka bidon tun ka ca ye de ne tun bɛ bidon ne tun tɛ bidon komi olu cogo mɛ n fana tun bɛ bidon mɛ ne ka biw tun ye yɔrɔjan biw ye ne tun bɛ n to yɔrɔjan de ka tiriw kɛ ka biw don donc komi attaquant cayara Fayi tɛ fɛ k'an bila kɛrɛfɛ donc a ye n nasegin ka taa n kɛ libéro ye donc n ye n ka cadet partie caman kɛ libéroya la n nalen junior la de sa n sɔrɔla ka danger sɔrɔla ka n kɛ ailier gauche ye o ailier fana n tun tɛ place kelen na tuma dɔ la a bɛ n kɛ ailier ye tuma dɔ la a bɛ n kɛ milieu de terrain ye o joueurs la dɔw tun bɛ yen nɔ ko n ye Miller tɔgɔ fila fɔ dɔ fana tun bɛ Sumayila Tarawele a bɛ Faransi sisan mais caman b'a dɔn ni Bazo de ani Sumayila dɔgɔnin dɔ fana tun bɛ yen ko Jibiri Tarawele n t'a dɔn Jibiri bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ bon ne y'olu bɛɛ sɔrɔ fɛn na yen nɔ ne n'olu ye ballon ta ɲɔgɔn fɛ bon hakili tɛ se ka to bɛɛ la sisan nɔ nka mɔgɔw tun ka ca hali bon n bala tun b'a la mɛ ne ni n bala ye junior de kɛ ɲɔgɔn fɛ Serunbaye n'a bɛ wari falen kɛ sisan nɔ fɛn yɔrɔ la ale tun y'an ka avant-centre ye k'an to junior la mais cadet kɔni na an y'a daminɛ aux environs des années 74 ka yɛlɛn quoi voilà.
faamuyali sɔrɔla nin na kosɛbɛ b'a jira ko fahiri ko a dɔnko tun ka ca ka balontan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula k'i bɔ avant centre la k'i sigi ka nin kɛ libero ye k'i to la ka na kɛ ailier donc o b'a jira ko fahiri ka ye poste caman ye ayiwa ɲininkali naaninan su in na ka tɛnku la fahiri i y'a fɔ kade kɔfɛ ka junior kɛ ka na première la an bɛ se ka dɔn i ka première lasɔrɔ kɛra cogo di yala a ye kade de épuisé ka na junior fana épuisé walima k'i to junior la automatiquement dege karamɔgɔ y'i ye k'a fɔ i ka balontan ka ɲi a y'i layɛlɛ première la wa i yɛlɛla première la o san min na i bɛ se ka hakili jigin o ntolanci la damadɔni tɔgɔ la 2 ou bien 3 ɲɔgɔnna na ani dege karamɔgɔ min tun bɛ yen wagati joliba première la fahiri jara a n'a kɛra san min na o y'an ka ɲininkali naaninan ye su in na ka tɛnku la. Ok, o diyara an ye n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na balontan yɛrɛ la n'a bɔra goliya la je crois que ne ye poste bɛɛ kɛ joliba la ani équipe nationale la n y'a daminɛ avant ça après j'ai fait tous les postes et j'ai terminé par libéro donc parce que balontanna yɛrɛ a bɛ se k'a fɔ ko i ka ɲi yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan nka ne tɛ se ka nin yɔrɔ kɛ a man ka bɔ balontanna da kɔnɔ donc anw ta tun ye n'entraîneur mago tun b'an na yɔrɔ min na wagati min na u b'an bila yen nɔ an seko ye mun ye an b'o kɛ maintenant i ko ko ne ye première lasɔrɔ cogo di o wagati la tiɲɛ don formation tun bɛ kɛ joliba la o kuma denmisɛnnin kunda ka yɛlɛ tiɲɛ don denmisɛnninw tun joué man di première la kosɛbɛ parce que joueur minnu tun bɛ première la joueur aguerrilenw tun don n'i ye ali wataraw jateminɛ zito ninnu jateminɛ seba kulubaliw c'était des joueurs aguerris ni ala ma hinɛ seba sangare la modibo cam ala ma hinɛ u la donc an bɛna kuma min o y'a sɔrɔ olu bɛ yen nɔ anw taara junior de la ka taa n'an ye mais ne ni Miller mais an bɛ taa siɲɛ fɔlɔ la kuma min o y'a sɔrɔ ne tun bɛ ka n ka defu préparer joliba charge tun ka bon a kuma kojugu donc ne ye n ka choix kɛ parce que ni n tun ko n bɛ entraînement kɛ a kɛcogo la a tun ka gɛlɛn ni n tun taara so n ka se ka leçon ta parce que n tun bɛ sɛgɛn kojugu ne jɛra équipe première k'o san na ka n ka defu préparer n passera defu la n nana segin balontan kan o kɔfɛ n seginna ka taa les années 77 début 78 n taar'o la n ka sɔrɔ ka commencer ka jouer daminɛ o y'a sɔrɔ burama ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ pogɛr ninnu bɛ yen petit sori ninnu bɛ yen merci quoi donc an ka daminɛ ten nɔ mais a daminɛlen ten n yɛrɛ ka n ka balontan ba fɔlɔ a kɛra 78 finale ye parce que ani wagati dɔ tun bɛnna hali ni wagati tun tɛ wagatiba ye nka kow kɛcogo a n'a nacogo fɛ a kɛra wagatiba ye anw bolo 1978 voilà ne ye première lasɔrɔ ten de parce que a kuma première jouer a kun ma nɔgɔn sɛbɛ la a kun ma nɔgɔn parce que i tun bɛ mɛn caman taara première la ka san da ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ u ma se ka jouer match kelen u ma sɔrɔ ka taa donc tiɲɛ don dɔɔnin b'a la kuma dɔ la kɛwale b'a la kuma dɔ la nka harijɛgɛ fana b'a la kuma dɔ la parce que o kuma joliba joueur tun ma nɔgɔn bon entraîneur tun ye Karunga Keita de ye à l'époque voilà. faamuyali sɔrɔla nin na kosɛbɛ ɲininkali naaninan in kɔnɔna na fahiri jara i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma na i ye defu kɛ 77 wagatiw la i seginna ka na ka bɛn ni événement ba ye joliba yɛrɛ ka histoire kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ jeliba ka gɛlɛya belebeleba a création fɔ bi a sɔrɔla o waati la n'o ye 77 78 ye cɛkɔrɔ ale minɛni kɔfɛ fahiri jara defu sɔrɔlen kɔfɛ e nana ka bɛn n'o wagati ye a gɛlɛyara kosɛbɛ a gɛlɛya a bɛ to analu kɔnɔna na yala e ka intégration kɛra to o kubu i tɛ dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna a sera k'a gagné cogo di aw ye mun fɔ ɲɔgɔn ye en tant que joueur fahiri jara 78 ale final la n'a bɛ f'o ma ko coupe de la vérité fahiri jara o y'an ka ɲininkali duurunan ye ka tɛnku la. ok n y'a f'i ɲɛna cogo min na 78 77 78 a kɛra wagatiba ye anw bolo ka d'a kan an don tuma tun don kɛlɛ la o ye fɔlɔ ye an donna ka bɛn ni kɛlɛ yɔrɔ min ye o tun ye tɔgɔ ɲini kɛlɛ ye ka d'a kan an bɛna wagati min na i y'a fɔ cogo min na a bɛnna ni cɛkɔrɔ minɛli ye a wagati kɔnɔ an sɛgɛnna kosɛbɛ parce que n hakili b'a la an ye lɔgɔkun 2 ɲɔgɔn kɛ
terrain t'an bolo ka entraînement kɛ an kun bɛ yala de an kun bɛ ɲɔgɔn o waati téléphone ko tun tɛ yen an kun bɛ mais an bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn donc ni yɔrɔ min sɔrɔla waati min na an bɛ yala an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nin yɔrɔ in sɔrɔla an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin heure la nin don in na an bɛ taa entraînement kɛ an ye match in préparé ten de o ye fɔlɔ ye filanan tun ye jumɛn ye tiɲɛ don an tun ye denmisɛnninw ye an dontɔ tun don a la nka jeliba ye du de ye du kɔnɔ maakɔrɔw de bɛ denmisɛnninw bilasira an donna la k'an kɔrɔ minnu to a la o y'an bila ni hakilina minnu ye an ye balon ta n'o hakilina de ye fo ka taa an bɔ a la parce que an ye jeliba dɔn n'o de ye an mɔnna n'o de ye jeliba kɔnɔ ayiwa je crois k'o laada fo ka taa an bɔ a la don min na o laada ala barika la an m'o tiɲɛ an se kɛra mun ye an y'a k'a kɔnɔ parce que an ko de saya ka fisa malo ye cɛkɔrɔ ye mun kɛ jeliba ko la i bɛ se k'a fɔ de i tɛ fɛ k'a mɛn nka i m'a ko ye o tɛ se ka fɔ ka cɛkɔrɔ to kaso la ala ma hinɛ yan'a ka ban an ka final dɔ ɲɛkɔrɔla la a ye lɛtiri ci an ma o tɛ 78 ta ye dɛ o kɛra o kɔfɛ a ye lɛtiri ci an ma k'a bɛ yɔrɔ min na k'a b'an ka matiw bɛɛ suit k'a b'an ka matiw bɛɛ suit an tun bɛ final min na ko n'an sera k'o gagner je crois que a kan ka kɛ 79 final de ye ko n'an sera k'a gagner k'o bɛ dɔ faralen si kan hakili b'a la keke de ye lɛtiri in kalan an ye k'an to internat la motel la a don kama a ko ko ka yuba ala ma hinɛ yuba sise la ko ka yuba photo caman parce que a bɛ taa waati min na o y'a sɔrɔ yuba ka dɔgɔ ko ka yuba photo caman je pense que an ye ɲɔgɔn lamɛn final min y'an gɛlɛyara a kɛra édition fila de 78 deux éditions édition fɔlɔ la o kɛra 1-1 filanan na an gagnera 2-1 n y'o de fɔ n ko dɔnniya bɛ ko la mais dɔnniya kɛra cogo cogo duwawu fana bɛ yen duwawu b'o bɛɛ sanfɛ n'o tɛ an tun bɛ bolo min kan a don kama ni duwawu ni barika tun tɛ a ko tun bɛ gɛlɛya dɛ a tun bɛ gɛlɛya nka anw nana an ye minnu sɔrɔ n'olu tun y'an kɔrɔw ye u y'a sira min don an kɔrɔ a kɛra sira ɲuman ye parce que an fana sɔnna k'u lamɛn parce que n'i y'a ye ko caman tun bɛ yen n'a tun bɛ fɔ exemple tun bɛ ta jeliba kan dɔ wɛrɛ tɛ o bonya ni karama tun b'a kɔnɔ o de tun don parce que n bɛ kuma dɔ fɔ an ɲɛna sisan san dɔw nana seli don fɛ seli don mɔgɔ bɛ taa la misiri la kuma min o tun y'an ta to entraînement kɛyɔrɔ la mɔgɔ bɛ taa misiri la kuma min an kun bɛ taa entraînement k'o kuma ni bonya tɛ o tɛ se ka kɛ koyi hali n'i bɛ mɔgɔ sara bi miliyɔn na seli don k'a fɔ a ɲɛna k'a ka seli to ko ka taa balontan na i bɛ jɔn sɔrɔ mɔgɔ si nka an sɔnn'o bɛɛ ma jeliba la n y'o de fɔ an nana an ye laada minnu sɔrɔ a kɔnɔ an ye laadaw timɛ de an ye laadaw timɛ je pense que o de y'a kɛ caman farala jeliba si kan bi tɛmɛnen ka fayiri jara bonya ani karama ka ko to kɔrɔ taga la n'a ye f'o ma ko discipline vraiment o bɛ ko la ɲɛtaga b'o ko la mais ni bonya bɔra fɛn fɛn na a gɛlɛya b'a kɔnɔna na surtout cɛkɔrɔbaga o y'a fɔ cogo min na a bɛ lettre min ci aw ma coup de la vérité o kɔni kɔnɔna na jɔ ko ala maa ni miiri a la a bɛ dɔ fara dusu kan wa a y'o dusu min ta ka fara bangebaaw barika kan vraiment a ɲɛna u bolo donc an b'a fɔ félicitation an bɛ segin ka na dɔɔni fayiri jara i y'a fɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ ayiwa e nana joliba e na 77 78 kɔnɔna na yala e ka parcours kɛra cogo di joliba première kɔnɔna na k'a daminɛ 77 78 la fo kana bila san jumɛn na e ye balontan jɔ joliba première fɛ ani o san kɔnɔna na yala e ye trophée joli sɔrɔ joliba fɛ championnat ani coupe du Mali n'a sɔrɔ an bɛ se ka o hakɛ dɔn e hakili b'olu la nin waati in kɔnɔna na Fayiri Jara. Ok, je crois que nin question la gɛlɛma yɔrɔ de parce que
i bɛ se ka dɔ fɔ i hakili tɛ se ka to a bɛɛ la a ka gɛlɛn fɛn min don fɛn préparelen tɛ nka n bɛ se ka mun fɔ n ye hakili bɛ coup du Mali min na je crois que o ye fila de ye 78 ni 79 mais peut-être dɔ b'a kɔfɛ parce que ne ye balontan dabila 1991 de c'est en 1991 que j'ai arrêté de jouer donc hakili t'o bɛɛ la bon championnat la kɔni je crois que 82 85 88 et 90 j'ai été champion hakili b'olu de la bon n yɛrɛ ka participation coup kabarali la parce que o tun ye équipe nationale ye parce que n ye n ka nombre de sélection équipe nationale la o ye 82 j'ai 82 sélection en équipe nationale bon komi an bɛ don wagati min na compétition phare min tun bɛ Afrique kɔnɔ o tun ye coup kabarali ye zone 2 la o de tun ye compétition phare ye an ka sous région kɔnɔ bon ne kɔni ma deli ka coupe ta mais n participera la 79 81 82 83 84 85 et n ka kabarali laban o kɛra 1987 ye la Guinée y'an bati je crois 2-1 finale la o kɛra ne ka kabarali laban ye ne ma kabarali ta o kɔfɛ donc n y'a fɔ cogo min na fɛn caman kɛra mais a ka gɛlɛn sur le coup comme ça i hakili ka to a bɛɛ la parce que en tout cas an ka carrière kɔni kɔnɔ an ye sur le plan africain n ye demi-finale fila ta 1981 et 1982 coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 81 kɛra Stationnerie Star contre la filanan kɛra Power Dynamo de Zambie contre la et j'ai joué aussi une finale de coupe IFOA en 1990 contre l'ASEC d'Abidjan an hakili b'olu de la bon fɛn caman compétition wɛrɛw donn'u senkɔrɔ peut-être joli b'a la ani équipe nationale la mais hakili t'olu bɛɛ la kosɛbɛ quoi sur le coup comme ça faamuyali sɔrɔla nin na kosɛbɛ Fayiri Jara an b'a fɔ ye félicitation sabula mɔgɔ caman b'a ka carrière kɛ ka ban u tɛ Coupe du Mali yɛrɛ u ɲɛ tɛ d'a kan championnat fana u b'u ka carrière kɛ ka ban u tɛ titre kelen sɔrɔ donc ne ye dɔ sɔrɔ an b'a fɔ tare donc san 14 n'an ka jatew ka ɲi sabula 77 ka taa 91 la o ye san 14 ye carrière joliba kɔnɔna na i ye titre dɔw sɔrɔ ayiwa an bɛ bɔ joliba kɔnɔ dɔɔni Fayiri Jara an bɛ taa équipe nationale kɔnɔ yala Fayiri Jara a ye équipe nationale sɔrɔ cogo di n'a ye équipe nationale sɔrɔ cogo min na a y'a sɔrɔ cadre de kɔnɔna na yala i ye catégorie cadre kɛ Mali fɛ wa walima i y'a daminɛ junior walima Fayiri intégré la directement équipe nationale A yɛrɛ de fɛ équipe nationale parcours i da don a sɔrɔ cogo la ani i ye hakɛ joli kɛ ka jouer Mali fɛ i bɔra k'a fɔ sisan i ye 82 sélection de kɛ i ye CAN kɛ wa i ye Coupe d'Afrique dɔ ta Mali équipe nationale fɛ wa a kɛra cogo di Mali équipe nationale parcours dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la Fayiri Jara o y'an ka ɲininkali 7 ye su in na ka tɛmɛ ok nin diyara n ye n bɛ ka wagati minnu fɔ nin ye ne ma coupe d'Afrique tan n m'a tan kadi la n m'a tan junior la n m'a tan senior la parce que o kuma yɛrɛ kadi ni junior coupe d'Afrique tun tɛ yen an tun bɛ compétition fɛn fɛn kɛ o tun ye local de ye compétition locale de ye entre les clubs bon n'a ye jateminɛ kɛ a wagati la après les années 72 jusqu'aux années 76-77 le Mali avait des clubs forts. Avant les années 72, le Mali avait une équipe nationale très forte. Mais après les années 72, le Mali avait des clubs forts, mais n'avait pas une équipe nationale forte. N'a ye jateminɛ kɛ an ka génération kɔnɔ n'i y'a ta joli b'a la fɔlɔ ka taa Burama la ka taa Pukɛri la ka taa Baraka ninnu na Alu Bagayogo Ala minɛ Lasini Sumaru ninnu na n'i ye jateminɛ k'a la ani Platini ninnu Mamadu Kalogaw n'a ye jateminɛ kɛ nin na ninnu bɛɛ tun ye denmisɛnninw ye n ma Burama ni Pukɛri ninnu fɔ olu ye n kɔrɔw ye mais n ye Ala ma hinɛ Gawusu mun fɔ sisan ni Platini fɛn olu ye n dɔgɔninw ye mais ni kuma ani Kalogaw mais ni kuma na
ala barika la balontan kun bɛ Mali bolo balontan kun bɛ Mali bolo mais an ma se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ sur le plan international parce que n y'a fɔ cogo min na a kun ma na équipe nationale gestion a kun ma nɔgɔn fadenya lankolon kun b'a kɔnɔ kojugu ni n ko fadenya lankolon bɛɛ tun ka kuma de ko n ka tɔn équipe nationale kɔni na ni mɔgɔw tun welela o tun bɛ na nka hakilina wɛrɛ t'u kɔnɔ parce que n'i ma na peut-être n bɛna suspend ou bien n ka club bɛna suspend o tun bɛ kɛ dɔw nakun ye n'o tɛ k'a fɔ k'u tun bɛ na ni hakilina ye k'a fɔ ko yɛlɛma ka don ko la o tun tɛ caman sɔrɔ yen équipe nationale la je pense que o de y'an sɛgɛn kosɛbɛ et je pense que o de y'a kɛ génération min tun don ne tun bɛ se k'a fɔ ko génération dorée don mais a génération dorée a ma fɛn sɔrɔ ka da kun min kan o ye nin kun de ye parce que tɔnw tun ka d'an y'a kuma ka tɛmɛ équipe nationale kan an tun b'an yɛrɛ dili min kɛ an ka tɔnw na équipe nationale la caman tun bɛ na mais u tun t'o kɛ parce que bɛn tun tɛ yen kuma donc o de jouera a génération kan kosɛbɛ c'est pourquoi an ma coupe d'Afrique an ma qualifié ka taa coupe d'Afrique foyi la o fiɲɛ de tun ye o yɔrɔ ye maintenant i ye sélection min fɔ n'o de fɔ ne ye équipe nationale yɛrɛ joué daminɛ 1979 de ne ka première sélection kɛra 1979 bon n ye n ka carrière la yɛrɛ fana na n ka balontan laban n ka match laban n ma balontan mun kɔ o kɛra 1991 n ma balontan mun kɔ parce que ne ye n ka dernier match kɛ La Guinée de an batira La Guinée ala ma hinɛ Modibo Ture la Modibo Ture tun ye Mali entraîneur ye o don an nana hôtel la donc an ye dumuni kɛ après n ye munumunu hôtel kɔnɔ n ma mɔgɔ ye n taara ka taa Modibo ka da kɔngɔ a ko jɔn don n ye n tɔgɔ fɔ a ɲɛna ko Fayiri don ko mun de bɛ yen n ko mɔgɔ b'i la a ye dayɛlɛ n donna k'an sigi o y'a sɔrɔ an jouera La Guinée semaine min na o semaine nata an tun kan ka jouer Sierra Leone n k'a ma n ko bon n ko Modibo n ko ne ka balontan banna bi n'i bɛ dara préparer match nata la n ko ne kɔni ne ka balontan banna bi ko mun de kɛra n ko foyi ma kɛ n ka nege de tɛ na tugun a ko non ko Fayiri ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ ko n'i k'a fɔ k'i bɛ hakili jagabɔ ne ko ne tɛ fɛn fɔ n kun fɛ koyi ne bɛ hakili jagabɔ de k'a fɔ ni n ye mun fɔ o de don ko n ka balontan banna n ko bonya de don n ko tun bɛ se ka kɛ n t'a f'i ɲɛna mais ni n y'o fana kɛ o tɛ bonya ye donc n k'a f'i ɲɛna i k'i labɛn o ka fisa a ka bala i la n ko komi su kora n ko n'i lakun i bɛ hakɛ to n ko n ka balontan banna bi an nan'o la ka bɔ La Guinée n taara Keke fɛ yen n taara fɔ Keke fana ɲɛna n ko bon n ko ne ka balontan banna a ko mun de kɛra n ko foyi n ko je n'ai plus envie a nege tɛ n na tugun n ye balontan dabila ten k'a fɔ ko n y'a dabila ko n tun bananen don o tɛ dɛ k'a fɔ ko n y'a dabila ko n dɛsɛra o tɛ dɛ n y'a dabila ka sɔrɔ je suis titulaire et à l'équipe nationale et au joliba mais n y'a dabila ka da ko dɔw kan parce que n tun bɛ ka fɛn dɔw natɔ ye o tun tɛ ne fɛla ye tugun donc fɛn fɛn n'a bɛ na ni tiɲɛni ye fɛn fɛn n'a t'i sago d'i ma n'i y'a natɔ ye e dun b'a dɔn n'a kunbɛlan t'i bolo i sen b'o ko la o de ka fisa ne ye balontan dabila tan de en 1991. Mais sur là, donc il a fait on n'avait pas une équipe nationale forte mais des clubs forts, donc c'était pas facile et que c'est qu'un parcours nous manquait là équipe nationale la famille sur là Fayiri Jara awaye balontan dabla 1991 il n'a pas de Karamoko là équipe nationale la am se ka do Fayiri Jara ka parcours kɛra jumɛn équipe nationale o kɔnɔna na n'a y'a ta ka jateminɛ i ye cadeau entraîné Mali fɛ Mali cadet entraîné i ye joueur entraîné équipe A prime ou bien équipe CHAN i ye nin bɛɛ lajɛlen entraîné yala i bɛ se ka hakili jigin i ye sélection min ni sélection jumɛn entraîné a n'a kɛra san min na ni hakili b'a dɔw la bɛɛ kɔni ma ɲinɛ min kɔ o kɛra tout récemment min kɛra ni Isaka Jara ba ale ni
ale Maïga a n'a tɔ donc minnu kɛra mondialiste i da don i ka parcours la dɔɔni Fayiri Jara i k'o ɲɛfɔ a ɲɛna n'o ye équipe nationale la ale dege karamɔgɔ ye catégorie jumɛn ni catégorie jumɛn i y'o kɛ ani i ye san sɔrɔ jumɛn na kosɛbɛ ni wasa sɔrɔ l'o la n y'a fɔ kuma na sisan mondial kɔni min bɔra ka kɛ kɔsannin na donc min kɛra 2015 donc o ma dogo farafinna na kuma tɛ maliyɛnw ma donc an bɛ se k'a fɔ finaliste Maleri min kɛra Nouvelle-Zélande Fayiri Jara. Ok, je pense que n'a fɔ cogo min na n bɛ se ka dɔɔnin fɔ parce que ne ye balontan dabila 91 ne ye entraîneur daminɛ 92 ala ma hinɛ Mori Goyita la 1992 ale de tun ye Joliba entraîneur ye a ko ko n kana k'a ka adjoint ye n ko kari n ko n tɛ kɛ entraîneur ye n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ko ko non ko n ka na komi n teri tun don a ko ko non ko bon ko n ka na ko n ka k'a kɛ conseiller n ko d'accord a ye nɛgɛ tɛ ne kan don a la sinon au départ n tun ko n tɛ kɛ entraîneur ye donc n y'o daminɛ o la 91 an kɛra 92 an kɛra Joliba kɛra champion en 92 Magan Keita a été le meilleur buteur du championnat a san na donc o kɔfɛ 1993 Mori kɛra équipe nationale junior entraîneur ye ani Cheikh Sala de tun don au départ après a ye ne wele ka fara o kan bon finalement an continuera ani ne continuera comme toujours adjoint an ye junior qualifié ka taa 95 Nigeria on a été quatrième 1995 ne yɛrɛ ye Joliba ta comme entraîneur principal donc an taara fo quart de finale la Congo de nana an bati à 2-0 an taara ka taa Congo ci Congo 2-1 an éliminé o la ɔ kɔfɛ 97 Mori ye ne il m'a fait encore appel comme adjoint au niveau de l'équipe nationale junior on qualifiera pour le Maroc. Mais là-bas aussi, nous avons été éliminés au premier tour. Donc, 99, équipe nationale cadet de l'année. Nous avons été troisième africain en Guinée et ça nous a permis, ça nous a ouvert les portes de la Coupe du Monde. Parce que Chamanta Kalama, né Nouvelle-Zélande qui est chez Flari. 99, Ukraine est en Nouvelle-Zélande avec les cadets. On éliminé le premier tour là. Mais entre mes poules au poule équipe fila de finale temps. Parce que Mali mais poule Brésil, Allemagne, Australie, Mali tun b'o poule de la. Ani Brésil ye nul kɛ, ani Allemagne ye nul kɛ. Australie de y'an ci 1-0 an éliminé ten. Mais a san na Brésil de kubu ta Brésil ni Australie de y'a finale temps a san na. Donc o bɔlen ko yen 1998 Mori ye n wele tugun quand il était entraîneur principal des seniors. O ye équipe d'a ma pour la Coupe Cabral à Banjul. An ye wele an nana an y'o baara kɛ an taara Banjul an ye Coupe Cabral ta o san na. Donc o kɔfɛ an bɛ segin dɔɔnin o kɔfɛ 1985 93 fɔlɔ u ye kade fɔlɔ minnu dira ma 93 la an ma se ka qualifier an éliminé Bamakɔ yan nɔ. O kɔfɛ junior dira ma tugun 1985 an qualifié o la ka taa fo Benin phase finale la mais malheureusement an éliminé premier tour la o fana na. Comme mɔgɔw hakili tora mun na ça c'est la dernière en 2015 avec les U20 les juniors. On taara Dakar Coupe d'Afrique là, nous avons été quatrième. Et cette quatrième place,
voyez, ouverture d'âme pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. En Taraï, cette fois-ci, encore la troisième mondiale. Je pense qu'il y a retour à Moro là parce que à Mangan, Bouena Kosovo, notre 2000 fanana, on era entraîneur adjoint quand Saramania était là. Mais malheureusement, au dernier un mois, Kadaka, Mbena Watimna, Abenani, Malini, Libika Machi Doye. À Machale là, on bâtira Libye 3-0. Je crois qu'on a qualifié pour Makoya. Et Saramania a démissionné. Donc, on a nommé. Bon, il y a il y a Chan fois, équipe Chan au Kara 2009 au Kara Cotonou 2009. Bon, là aussi, on a coupé sur le fanana. Parce que fin de continuité, il va balagata, voici l'eau de là. Fin de comme qui que nous, ma c'est qu'on a eu contrat banni. Donc, qu'on remonte parce qu'on ne te donne pas le temps suffisamment pour te préparer. En compte, ni wila wakati mna kana baram na ibena iboke ni munya ni bulu o foro bana donc o keranga parcours ye comme entraîneur mais ni club ou funa chama entraîner ni juluba entraîner nyadu ni CSK entraîner ni Real entraîner ni Dugono Blanc entraîner ni Swasi entraîner voilà monsieur Godo finina pour le moment o b'a jira k'a fɔ ko Fayiri Jara Mali catégorie tɛ a ma dɔ kɛ min na wa a y'a jeniyɔrɔ fin a bɛɛ lajɛlen la donc an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni Fayiri Jara ka na dege karamɔgɔya hukumu ninnu na an bɛ se k'a dɔn i yɛrɛ y'a fɔ k'i ko k'i tɛ kɛ dege karamɔgɔ ye yala dege karamɔgɔya in Fayiri Jara y'a formation kɛ Mali de la walima i bɔra Mali kɔ kan ka taa formation kɛ n'o dege karamɔgɔya formation ye wa ani an bɛ se k'a dɔn nin yɔrɔ in na catégorie jumɛn de diplôme bɛ Fayiri Jara bolo Mali kɔnɔna na n'o ye dege karamɔgɔya diplôme ye o y'an ka ɲininkali kɔnɔntɔnnan ye ka tɛngu la Fayiri Jara. o diyara n ye diɲɛlatigɛ la bunadamaden kɛra cogo cogo i se ka ban bɛɛ bolo ne tun ko n t'a kɛ nka mɔgɔ sɔrɔla ka n na kɔnɔki ka n don a la n donna la diyara n ye n'i donna ko fana na i b'a ɲini k'a ɲɛdɔn o de fana ɲɔgɔn tɛ ne ye formation kɛ n ye formation kɛ Bamakɔ yan n y'a kɛ Dakar n y'a kɛ Maroc n y'a kɛ Faransi n y'a kɛ Allemagne sisan nɔ mun bɛ n bolo yan c'est la licence A CAF la licence A CAF o ye Mali ka sommet de ye yan la licence A CAF o de bɛ n bolo sisan voilà. O b'a jira ko Fayiri Jara ko a hakili juru cannen don kosɛbɛ dege karamɔgɔya ta fan fɛ ayiwa Fayiri an bɛ bɔ équipe nationale kɔnɔ an bɛ bɔ dege karamɔgɔya kalan kɔnɔ an bɛna Jolibase kɔnɔ tuguni ayiwa Fayiri Jara an y'a ye i tilala ndolanci la i yɛrɛ fɔ 91 i ye dege karamɔgɔya kɛ Jolibase kɔnɔna na i tilala ka segin ka na tuguni ni n ka jatew kan ye san 2016 2017 ka na dege karamɔgɔya kɛ Fayiri ye san joli de kɛ Joliba dege karamɔgɔya la ani ka dege karamɔgɔya kɔnɔna na Jolibase la yala Fayiri Jara a ye trophée sɔrɔ wa i kɔni ka dernier passage la hakili b'a la i ye Joliba don phase de poule la gɛlɛya kɔfɛ san 3 Mali kɔnɔna na ballon tɛ ka taa malgré cette crise Fayiri Jara a sera ka Joliba ale don phase de poule la Haruna Samake donc ale na Buba donc ka fara Fayiri Jara yɛrɛ kan donc Fayiri Jara i ye trophée sɔrɔ dege karamɔgɔya la Jolibase fɛ wa ani Mali kɔnɔna na an bɛ se ka dɔn Fayiri Jara ye tɔn jumɛn ni tɔn jumɛn kɛ i ka tɔn laban kɔni waati na an b'a kalama k'a fɔ i bɛ ISWASI ale dege karamɔgɔya la wa i kɛra sababu ye ka ISWASI fana ka se k'ale sauver ka bɔ deuxième division tagali ma. N y'a fɔ n nako fɔlɔ Joliba la o kɛra 1992 comme entraîneur adjoint o bɔlen kɔ la n nana 95 n y'o fɔ n taara ni Joliba ye quart de finale la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe la o kɔ n seginna ka na 2007 an ye Coupe du Mali ta Kayi avec le Joliba en 2007 donc 2007 bɔla a la
Il y a Portugal, une seconde en 2016-2017. Bon, malheureusement, au sein compétition à Malaba, à Danasera là. Parce qu'en éliminant quand tout Égypte, on a pris un match contre l'Égypte, en Égypte battu 2-0. Entre l'Égypte match retour là, et c'est le jour du match, on a fait un coup, Mali suspend. Donc, au grand éliminatoire, on a fait un coup. Ça m'a donné une saison 2017-2018. En plus, la crise client, il y a une la compétition. Donc, Mali club fait engagé dans le premier tour là. À la barrière là, on a dit une phase de poule là. Après, parce que l'objectif nous je pense que à l'avant, à ma une sacoye kadaka, nous de fo, ne veut dire bien bouillant. Si côté n'est pas bouillant là, n'est pas quoi, il y a coronio, il bouillant. Donc, j'ai n'attiré fin ni bala, ni bouillant à la ici, voilà, nous de fo. On est là, mon tout côté. Non, mon mano de Jolibala, mon c'est qu'un beau Jolibala. Mais ni n'a été bouillant sur commune, ici, beaucoup là. C'est un doka de Bakola. Un doka là. Once on a coudé ma Jolibala, n'est était entraîné à Malambe sur moi. Ni fin de dire. Mais comment vraiment la folie comme parce que alibi, n'est à clina là, toi, on peut se qu'à Atlanta, alibi qu'à cancer. Donc, fin, ni veut de l'année sera quand. Fin, maintenant, les chaînes, il vit d'abord comme là. Donc, il y a quelque chose qui de flemme. Tena faamuyali sɔrɔ l'o la fɛn o fɛn n'i bɛ ɲani sira fɛ kuma ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den wolo mɛ kuma o b'a ba wolo donc kuma ma nɔgɔn wa tiɲɛni fana nafa foyi t'a la donc an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma tɔn in a bɛ se ka dilan cogo min na o yɛrɛ fans club Sewa Sport ale ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ tɔn in a bɛ yakubaya halisa cogo min na a ka kɛ lolo ɲɛ duman ye farafinna bɛɛ lajɛlen sanfɛ ayiwa Fayiri ɲininkali tun kɔnɔna na an tun ye ɲininka fana k'a fɔ yala Mali kɔnɔna na Fayiri Jara a ye tɔn jumɛn ni tɔn jumɛn kɛ Joliba Ase kɔfɛ o tɔn ninnu kɔnɔna na yala a ye titiri sɔrɔ o tɔn ninnu fana fɛ wa parce que nin wagati in kɔni na an b'a kalama k'a fɔ Iswasi i b'o dege karamɔgɔya la nin waati o kɔnɔna na Fayiri Jara. N bɛ hakili ɲini k'aw fɛ n panna o question kunna dɔɔni n tun ye tɔn minnu kɛ n tun y'a fɔ kuma daminɛw la n bɛ segin u kan n y'a fɔ n ko n ye Joliba entraîné ka CSK entraîné ka Real entraîné ka Iswasi entraîné ka Dugu 7 entraîné n ye nin fɔ mais ne ma titiri sɔrɔ o fɛ ma titiri n'a bɔra Joliba la n ma titiri sɔrɔ nin si fɛ parce que a caman bɛ yen n nana situation minnu na situation pompier tun don n nana de c'était pour éteindre le feu mais ala barika la je crois que a caman ɲana n bolo en 2009 si ma mémoire est bonne j'ai choisi le 4e championnat là je pense que ça aussi c'était une première j'ai choisi tout le monde au niveau du championnat là notre club tourne on a Real là on a 5 éléments CSK là on a 10 mois bon du ma saison est là-bas parce que au CRA 2012 après les événements qui ont amené le changement donc il est venu me voir que exactement quand match flaqué ko vraiment il souhaiterait que nga appuyer en gros match flaqué nous on fait bon nga mango au voici la montée fait que il y a sur l'Europe là nous on fait ngo parce que je suis entraîneur de Dougounov là ngo nti fait ka foko be boy ka ta national la tu la signer ngo mani a insisté là Dougounov là président est renouvelé ko faso kodo vraiment ni no do ko vraiment kale alere de nyama ya kwa ko mata oh no problème ta là donc tara on est motif là que
Ouais, sur un bêta pour moi, je crois qu'on était troisième du championnat. Il restait encore 4 ou 5 matchs du blanc. Donc, mais ne pouvons pas se dire, ne tarane match flak après ne symbole là. Match follow là, on a perdu Benin 1-0. Match final, on a gagné Burkina contre l'Algérie. Donc, ne ce qui est un symbole là. Voilà. C'était ça parce qu'à l'époque, à Gagele, il faut qu'il y ait sur le reflet là. Donc, autre manière. Donc, moi, je suis engagé sur ce plan. Voilà. Ka faamuyali sɔrɔ olu la Fayiri Jara o b'a jira k'i ye tɔn caman kɛ Mali o kɔnɔna na wa i ye caman sauver hali ɲinan saison kɔnɔ an bɛ se k'o seriya i nani fisayara Iswasi ma sinon e ko Iswasi a fana a da tun tɛ don jiginniko kuma na wa mais e nani a fisayara Iswasi ma an bɛ to ɲininkaliw kɔnɔna na an bɛ k'an sɛnsɛn ka se jɛmukan in kuncɛyɔrɔ sabula an ye heure kelen plutôt heure fila ɲɔgɔnna sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna na ka ban Fayiri Jara e ka balontan carrière kɔnɔna na fɛn jumɛn Fayiri ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ balontan kɔnɔna na vraiment n'a nimisa b'a la halisa an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ani dege karamɔgɔya kɔnɔna na i ka dege karamɔgɔya daminɛ ani bi cɛ Fayiri Jara ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ vraiment ni a gɛlɛyaw nimisa b'i la halisa a fɔ min ma ko mauvais souvenir Fayiri Jara o ye an ka ɲininkali 12nan ye su n'a ka tengu la gɛlɛyaba jumɛn e y'a sɔrɔ k'i to ntolanci kɔnɔna na ani gɛlɛyaba jumɛn e y'a sɔrɔ dege karamɔgɔya la vraiment a bɛ fɔ cogo min na mauvais souvenir balontan kɔnɔna na a ye balontan yɛrɛ kasa bɔ ci Fayiri Jara a nun na nin waati o kɔnɔna na. Nin kɔni bɛɛ n'i hakilina don parce que diɲɛlatigɛ la nɔgɔya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya bɛ yen n'i k'i to don ko la ko gɛlɛya b'a kɔnɔ je pense que diɲɛlatigɛ la i tɛna fɛn sɔrɔ parce que fɛn dɔw bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ nka nin kanu fɛ i bɛ don a kɔnɔ mais ni nin kanu tɛ yen i donni ka gɛlɛn parce que o kɔrɔ ko objectif t'i la balontan a fɔra a ma fɔ i y'a kɛ i m'a kɛ i b'a dɔn ko fɛn min don a ka gɛlɛn nka nɔgɔyaba y'a kɛbaga de ye e de b'a gɛlɛya i yɛrɛ bolo e de b'a nɔgɔya i yɛrɛ bolo fɛn min don a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko sport collectif bɛɛ jɛ fɛn don mɔgɔ kelen t'a kɛ terrain kan mɔgɔ 22 don nka a kuntagala ka jan n'ala y'i sɔn si la k'i sɔn kɛnɛya la a kuntagala ka jan donc gɛlɛya bɔra a kɔnɔ cogo o cogo n'i y'i jilaja a kɔnɔ i ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn kan fɔ a ka bɛn a ka ko to ɲɔgɔn ta la a ka ca ala fɛ i bɛ mun ɲini a kɔnɔ i b'o sɔrɔ n'o tɛ k'a fɔ ko balontan ka nɔgɔ fɛn ɲɔgɔn tɛ dɛ k'a fɔ k'a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mais je crois k'a gɛlɛya a n'a nɔgɔya o b'a kɛbaga de bolo ko ni i tɔgɔ kolon y'i tɔgɔ ɲuman kɔn yɔrɔ la a ka gɛlɛn hali i jogo la mɔgɔw ka jo d'i ma mais diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'a ka faamuyali cogo don ala n y'a fɔ cogo min na n bi mɔgɔ bonya mais n tɛ sɔn dɔgɔyama ma n'i bonya cogo o cogo n'i ye n dɔgɔya n bɛ kala sɛmɛ i la n t'a o ye k'a fɔ ko n bɛ balawu kɛ mɔgɔ fɛ kɛnɛ ma n bɛ mɔgɔ nɛni ou bien n bɛ kuma lankolon fɔ o tɛ ni mɔgɔ cɛ ni kɔni y'i bonya n'i ma bonya n bɛ n sen bɔ o ko la je crois k'o sababu y'a to mɔgɔ caman bɛ parce que mali kɛra dugu dɔ ye sisan nɔ mɔgɔw kuma man'u da diya kuma dɔ la u b'o de fɔ nka ni ko a fɛn fɛn ma k'a ka dalu dɔ d'i ma kuma la dalu tɛ se ka sɔrɔ a bolo mɔgɔw ko ne tulo ka gɛlɛn bon ne t'a dɔn n tulo ka gɛlɛn kun min na n'an tɛnɛnya kɔni ne tulo ka gɛlɛn n t'o dogo mɔgɔ la wa n t'o bɔ n jigo la parce que diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka baara don mɔgɔ i bɛ fili n'i kɔnɔko de ye mɔgɔ si sago tɛ k'i ka na antɛnɛya la k'i ka bati mɔgɔ si sago tɛ nka bɛɛ n'a ka yeta don bɛɛ n'a ka kɛta don mais e ka baara tɛ mun ye n'i ye kɛ e b'o fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ min ka baara don k'o k'a kɛ e ta kɛcogo la
moi je pense que ni n'a ko kuma cogoya la est ce que mɔgɔ kuma na mɔgɔ wele wa i yɛrɛ tun tɛ wuli ka taa k'i yɛrɛ ye siɲɛ kelen dɔrɔn o tun t'a ko bannen ye donc diɲɛlatigɛ y'o de ye mɔgɔw n'aw jɛra a bɛ ɲɔgɔn lamɛn de bɛɛ b'i ta de fɔ mɛ k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ e de bolo entraîneur bɛ wele ka na mun kama victoire tɛ yan victoire kɛ mɔgɔ man ka sira yir'i la i kan ka sira dɔ yɛrɛ ma ne ta kɔni y'o de dɛ n bɛ na ni n filila n bɛ fili ni n kɔnɔ tiɲɛ de ye mɛ ne tɛ fili ni mɔgɔ ka tiɲɛ ye dɛ ka na k'i ye dirigeant ou bien i ye nin ye ko a kɛ tan ne t'o kɛ n t'o kɛ o tɛ n ka baara la n ma lamɔ n'o cadre kɔnɔ donc balontan bɛ a gɛlɛya bɛ yen mais je crois k'a nɔgɔya a b'a ye balontanna yɛrɛ ye n y'a fɔ cogo min na mais i kɛra cogo o cogo i jija n'i ni mɔgɔw jɛra ko jɛko ɲuman fara ko ɲuman a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka o man ka fɛn don aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ na ni tiɲɛni ye ne tɛ n t'o mɔgɔ ye n kɔni n'i ye n wele ka n'i ka baara la n yɛrɛ bolo baara bɛ ɲa cogo min na n b'a bolo la ten n y'o de fɔ dɛ n bɛ se ka fili mɛ n bɛ fili ni n kɔnɔta de ye mɛ ne tɛ fili ni mɔgɔ kɔnɔta ye dɛ voilà. faamuyali sɔrɔla la bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔko kan i y'a fɔ cogo min na hakilila ɲininkali a ma faamu mɛ ɲininkali wɛrɛ min n'o tun kan ka kɛ hakilila automatigement Fayiri Jara a y'o jaabi di sabula bɛɛ b'a fɔ ko Fayiri ko a tulo ka gɛlɛn i k'a ka to kuma fɔcogo la a ka tɛ ka gɛlɛn ni min y'a kunkolo la ko a bɛ baara kɛ n'o ye donc hakilila o jaabi sɔrɔla kuma in kɔnɔna na mɛ an tun ye ɲininkali kɛ Fayiri Jara i ka carrière kɔnɔna na yala ntolanci yɛrɛ kɔnɔna na k'i to Jolibasi fɛ équipe nationale fɛ ntolanci jumɛn de bɛ yen vraiment ni a regret bɛ Fayiri Jara la vraiment n'a ni tɔɔrɔla a ntolanci kɔnɔna na kosɛbɛ bibi in na i ka carrière kurukara bɛɛ lajɛlen a kɛra Joliba fɛ a kɛra équipe nationale fɛ i k'i da don o la o dusukasi ko dɔw la ka se k'o ɲɛfɔ lamɛnjɛkulu ni waati o kɔnɔna na Fayiri Jara ani i ka carrière kɔnɔ souvenir jumɛn bɛ Fayiri Jara la vraiment ni a diyara ye kosɛbɛ a ka carrière yɛrɛ bɛɛ n'a hakili jiginn'a la vraiment hali n'a sɔrɔla mɔgɔ ye ko k'a la min kɛlen bɛ k'a dusuma goya kosɛbɛ n'a hakili jiginn'o na a ka carrière kɔnɔna na a kɛra ntolanci Joliba fɛ ou bien a kɛra équipe nationale fɛ ni Fayiri Jara n'a hakili jiginna a bɛ nisɔndiya o y'an ka ɲininkali ta ni sabanan ye su in na ka tɛngu na yanni an ka taa avant dernière question o kɔnɔna na Fayiri Jara sabula dɔ kɛra sukura i yɛrɛ ka fɛn aw ma dege nin ko ninnu na donc dawaati o b'a fɛ ka surunya Fayiri Jara bolo. bon balontan na n y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛ se ka gagner i bɛ se ka bati a bɛ se ka kɛ fila ni bin ye nka i na o na i sago de ye i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ nka ala to o bɛ nɔgɔya bɛɛ ye kuma bɛɛ donc ne ka fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye ne y'o de f'i ɲɛna 1981 ani 1982 an ye coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe demi-finale fila de perdu ka to ɲɔgɔn na 1981 1982 bi kelen pe nɔfɛ bi kelen pe tiɲɛ don a ye n degun n k'a ma n degun n ye nkalon tigɛ a ye n degun mais hali bi moralement on était fort n'o tɛ 81 i ka perdu demi-finale la 82 i ka tila ka na demi-finale la tugun ça veut dire que i ɲinɛna ko dɔ de kɔ pour que k'i ɲɛsin ko wɛrɛ ma n'o tɛ n'o tori hakili la a ka gɛlɛn ne y'o de fɔ an ma coupe ta sur le plan africain mais an ye match dɔ perdu komi n ye mun f'i ɲɛna sisan n'i hakili jigin an ka kuma dɔ la a b'i degun dɔɔnin a sabanan ye mun ye au niveau de l'équipe nationale 1981 Mali ye coupe Cabral perdu Bamako yan nɔ penalty laban ne de y'a tan contre la Guinée n y'a jɛ a kɛra n bolo degun ye mais n y'o de fɔ fɛn dɔ bɛ diɲɛlatigɛ la n'i ma ɲɛ i yɛrɛ ma n'a y'i sɔrɔ n'i ma ɲɛ i yɛrɛ ma i tɛ kɛ mɔgɔ ye fo ka taa diɲɛ wuli o kɛra degun ye ne ma bɛɛ y'i ta fɔ ne mun yɛrɛ y'a jɛ a ye n tɔɔrɔ
nka a ye ne bila de n bɛ ka baara min kɛ ka dɔ fara o kan ne ta kɛra o de a ma ne dɛsɛ n ka foyi la a kɛra ne y'a kɛ ala latigɛ de ye n tɛmɛn'o kan mun kɛra n'a ye nisɔndiya n y'o de fɔ n ko question ninnu fɛ a ka gɛlɛn kuma dɔ la fɛn dɔ bɛ yen hakili ka se ka to a bɛɛ la mɛ an ye kuma daminɛ ni mun ye n'o ye 1968 ye moi je pense que ne ka carrière kɔnɔ n ka carrière kɔnɔ ne tɛ se ka fɛn kɛ n ka carrière kɔnɔ tugun ou bien ka fɛn dɔ fɔ n ka carrière kɔnɔ mun diyara ne ye ka tɛmɛ o kan ka da a kɛra hukumu min kɔnɔna la a kɛra kɛcogo min na ne tɛ se ka fɛn fɔ fɛn min bɛ se ka diya ne ye ka tɛmɛ o kan n'o kɛra cikoro minɛli ye n'a kɛra an tun kɛra bolokɔni tamasiriw ye n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ jeliba ka survie yɛrɛ a bɔra o match in de la parce que an tun bɛ bolo min kan n'an tun tora k'o match perdre o don kama kuma tun bɛ caya dɛ kuma tun bɛ caya dɛ parce que a gagnelen ni kura de don mɔgɔ caman na donc ne tɛ se ka ɲinɛ o kɔ cogo si la hakili kɔni bɛ mun na k'o fɔ o y'o ye joko ala souvenir ɲuman b'i la sabula y'a fɔ cogo min na joliba ale ka survie tun bɛ o ntolanci la n'o ye coupe de la vérité wa y'a fɔ cogo min na fana mun bɛ souvenir la 82 ye penalty jɛlen min kɛ vraiment surtout jamana penalty vraiment min kɛra sababu ye ka jamana éliminer n'i m'i yɛrɛ kɛ maa ye a dɔw la i ka maaya bɛ ban faamuyali sɔrɔl'o la Fayiri Jara an bɛ foli ta k'i sɛgɛrɛ sabula kunu b'a fɛ ka se siɲɛ na nin waati in na heure fila boyanko ka se ka ɲininkali ninnu jaabi a diyara n ye kosɛbɛ ayiwa yan'an ka bɔ kuma kɔnɔ Fayiri Jara i ka carrière kɔnɔna na n'o ye ntolanci kɔnɔna ye yala an bɛ se ka dɔn Fayiri Jara a ye nafa sɔrɔ ntolanci la wa y'a fɔ den naani de b'i bolo yala den ninnu bɛɛ bɛ ntolanci kɛ wa ntolancilaw b'u la wa an kɔni b'a kalama Musa n'o ye denkɛ fɔlɔ ye walima filanan don an kɔni an bɛ Musa dɔn o bɛ ntolanci kɛ yala den minnu na ntolancila wɛrɛ b'a la ka fara Musa kan wa a ye Musa yɛrɛ lahalaya bɛ cogo di bi sabula depuis a bɔra joliba la 2018 ni n ka jate ka ɲi Musa kɔni taara se tununna na Fayiri Jara o y'an ka avant-dernière question ye ka tɛnkuwila su in na nin question in je crois k'a bɛ poser mɔgɔ caman kun nka bɛɛ n'a hakilina ne bolo n'i y'a ye Fayiri Jara bi dɔ wɛrɛ tɛ balontan na fɛn dɔ bɛ yen a ka fisa wari ye a bɛ mako ɲɛ ka tɛmɛ wari kan parce que wari tɛ foyi ye ala barika la ne ka carrière kɔnɔ n'i ye san dama kɛ balontan na ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn ni mɔgɔw bɛnna a bɛ se ka bala ne Fayiri Jara la bi n'o tɛ ne yɛrɛ bolo ne dɛsɛ ko tɛ jamana in kɔnɔ bi n'a kɛra a bɛ bala n'a de k'a fɔ ko ne mago jɔra fɛn na ne m'o fɛn sɔrɔ a bɛ se ka kɛ masa yɔrɔ la diɲɛlatigɛ la o ye koba de ye mɔgɔw bɛ fili wari tɛ foyi ye an ye caman ye olu ye miliyɔn caman sɔrɔ nka a bɛ cogo di bi fɛn t'u bolo a b'u bolo wagati min na ni mɔgɔ ma bɛn a b'u bolo wagati min na ni mɔgɔ ma jɛ foyi tɛ jɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ko o ko n'i bɛ don a la i b'i hakili sigi de ka don a la bunadamaden ye fɛn fila de ye dɔ b'a bolo kuma min ani fɛn t'a bolo kuma min n'i y'o fila ye bunadamaden na i bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ i n'a kan ka jɛ ni a man ka jɛ i bɛ se k'a dɔn o kuma mɔgɔ sugu jumɛn don ni m'o ye bunadamaden na i b'i ta s'i kɔnɔ yan'a fɔ don cɛ n'ala y'i si jɔ ka bɛn n'a ye tiɲɛ don i ye Musa ka problème fɔ Musa tun bɛ pɛrɛ la CSK la a ma balon bɛrɛ ta yen nɔ donc peut-être n bɛ fɛ ka na n'a ye ISWASI la n'a sera ka dɔ kɛ yen Musa dɔgɔnin bɛ yen mais o ma balontanba kɛ fɔlɔ donc
don do beni jan fɛn do beni jan fɛn do mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya ka bila ko la ko man d'a ye mais n'i y'a ye sira kan fɛn min ka d'a ye n'i bɛ se k'a dɛmɛ ka se yɔrɔ min na i bɛ a kɛ k'a se o dan na je crois que denmisɛnnin bɛ mara ten de mais kan'a fɔ k'i bɛ a jagoya ka don ko la ko min man d'a ye n'i y'a ye fɛn na fɛn min ka d'a ye fɛn min a bɛ se ka mago ɲɛ ye n'i se ye mun la i b'a dɛmɛ o la voilà an b'o niveau de la faamuyali sɔrɔla la an bɛ dugawu kɛ musa ala ka kari ɲuman ala ko nɔgɔya a ka fari an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ i jara koloba kari ka se k'i ka waati bila sabula i yɛrɛ y'a fɔ nin ko ninnu t'aw ka ko ye mais fansi club ale ye groupe whatsapp ye min ni an bɛ se k'a danganiya k'a fɔ maa maa b'a kɔnɔna na n'i y'a sigi 100 ni tila a bɛɛ lajɛlen joliba supporter walima joliba kunnafonidilaw ye groupe in kɔnɔna na o groupe in ka wulikajɔ ye joliba a bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa joliba a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ɲɛtaga o sira fɛ o ye groupe in a ka wulikajɔ ye donc o groupe ɲɛmaaba n'o ye musa kone gure samakɛ yakuba jara a n'a tɔ ka foli ni tanu ko k'o ɲɛsin ma i sera k'i ka waati bila heure 2 k'i sigi k'an ka ɲininkaliw jaabi a diyara n ye kosɛbɛ fayiri jara anw bɛ question laban min pose i kunna fayiri jara e yɛrɛ ka hakilinata bi bi in na joliba a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mali balontan bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mais min m'anw concerné o ye joliba ye mun de kan ka kɛ walasa gɛlɛya min bɛ tɔn in kɔnɔna na n'o ye san joli an bɛ ligue des champions doni nɔfɛ hali n'a sɔrɔ la san laban ninnu na balontan kɔni tɛ ka kɛ walasa an bɛ se ka don fayiri yɛrɛ jara yɛrɛ ka proposition ye jumɛn sabula aw ka waati ni sisan taw tɛ kelen mun de différence bɛ aw ni sisan ntolacilaw ni ɲɔgɔn cɛ ani mun de kan ka sigi sen kan walasa joliba ale ka ɲini fɛn a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn fayiri jara o y'an ka ɲininkali laban ye yan'an ka bɛn da ɲɔgɔn su in na kɛnɛ kan. je pense que i ye question min posé sisan nɔ est ce que o de tɛ question bɛɛ la ɲuman yɛrɛ ne yɛrɛ bolo ka d'a kan ko mɔgɔ k'i nakun ka fisa i yɛrɛ ye an sigilen bɛ ko min kama su in na an bɛ fɛn min na su in na mun don joliba ko tɛ moi je pense que il n'est pas encore tard joliba tiɲɛna a mɛnna dɛ mais il n'est pas encore tard parce que an tun ye tɔw dan ni mun ye an ye tɔw dan ni bonya ye parce que an fɔra dama an ye joliba kɛ du de ye du kɔnɔ kuma ni duden ma bɔ n'a ye mɔgɔ tɛ bɔ a kalama dɛ kɔrɔ que fɛn caman kɛra joliba la ka tɛmɛ nka an ma bɔ n'an ta ye dɛ a nɔgɔyara o a gɛlɛyara o an y'an ta fɔ a kɔnɔ k'a ban a fura ye mun ye k'o ɲini k'a furakɛ k'a ban a kɔnɔ a kuma ma taa yɔrɔ la mɛ joliba t'o ye bi dɛ joliba kɛra n bɛɛ da de ye bi bɛɛ ko k'ale b'a ta fɔ ko parce que ko ale bɛ dɔ don joliba la ale bɛ dɔ kɛ joliba la ni disi gosi don an yɛrɛ bɛ se k'an disi gosi bi ni joliba tɛ ne ma tɔn fila kɛ mali la o depuis san 14 fo bi ne tɛ dɔ la ne bɛ joliba dilan mɛ an ka force tun ye jumɛn ye fɔlɔ n'an ko du n ko lamɔ bɛ daminɛ dudenw de la yanni ka se mɔgɔ wɛrɛw ta ma n ko t'an fɛ bi dɛ hakilinaw yɛlɛmana parce que wagati bɛɛ n'a kuma don an tun bɛ wagati min na wariko tun tɛ nka dusuko tun don a tun kɛra diinɛko de ye nka an tun bɛ tɔgɔ de ɲini wariko tun tɛ nka an bɛ tile min na an bɛ wari tile de la bɛɛ ni tile don an bɛ wari tile de la o tɛ kojugu ye o tubabuw t'a fɔ ko l'argent appelle l'argent n'i bɛ se ka fɛn kɛ fɛn bɛ wari las'i ma o tɛ kojugu ye o mɛ fɛn bɛ wari las'i ma n'i y'o kɔ kari i ka wari sɔrɔ bɛ gɛlɛya dɛ ni wari sɔrɔ gɛlɛyara est ce que i sago ye mun ye i bɛ se k'a kɛ wa a ka gɛlɛn munna an tun b'a fɔ ko du fɔlɔ parce que
an bɛɛ tun bɛ former tɔn kɔnɔna la n'i tun y'an ka tɔn ta kuma o kuma i b'a sɔrɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra kɔfɛ ka na a cayalenba ye 2 3 ye i b'a sɔrɔ a tɔ bɛɛ tun ye duden de ye ni duden cayara hakilinaw bɛ ɲa parce que duden lamɔna ni hakilina mun ye o de bɛ di dunanw ma ni n ko dunanw ka hakɛto kɛ kuma la minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na fara an kan k'an dɛmɛ n kan b'olu ma balontan hukumu kɔnɔna la parce que n y'o de fɔ fɔlɔ n'i tun y'an ta k'a lajɛ jeliba 16 parce que 18 ye kɔsana ko ye jeliba 16 fɔlɔ a 16 la kuma dɔ la i b'a sɔrɔ 10 ɲɔgɔn bɛ yen olu bɛɛ formera jeliba la depuis fitinin ka yɛlɛ n ye duden fo ka don yɔrɔ de kan kuma n'a kɔrɔ de don mɛ bi an carinna dɛ an carinna kojugu kuma dɔ la n'i ye ekipu ta k'a lajɛ yɛrɛ peut-être i b'a sɔrɔ duden b'a la a cayalen b'a 3 4 a tɔ bɛɛ bɔra yɔrɔ de ka na ko n'a fɔra k'i ka sagaw gɛn i ka misiw gɛn ko n'i ye bere kelen minɛ i b'o bɛɛ gɛn nka n'i ko buna adamadenw bere bɛ caya dɛ bɛɛ n'a lamɔ cogo don bɛɛ n'a bɔyɔrɔ bɛɛ n'a bɔyɔrɔ donc fo bere ka caya de bɛɛ lamɔ na mun ye f'i k'o de kɛ o bɛ temps ta dɛ donc ne bolo tiɲɛ don gɛlɛya bɛ tɔn kɔnɔ bi mɔgɔ ma ko gɛlɛya tɛ tɔn kɔnɔ i ye nkalon tigɛ nka a bɛ ɲa cogo di f'an ka ɲɔgɔn lamɛn a bɛ ɲa cogo di f'an ka sigi k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la ka kuma ɲɔgɔn fɛ jeliba ye tɔnba de ye koyi mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 tɛ ka jeliba jiri dɛ hali n'u bɛ si miliyari kɛ o tɛ se k'a jiri donc an ka segin an kɔ an ka segin an ka kuma mun bɛ se ka mun kɛ o k'o kɛ pour que an bɛ se k'an sago sɔrɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'an tora ka san 2 san 3 kɛ nin kɔnɔ tɔn dilanli bɛ gɛlɛya dɛ a dilanli bɛ gɛlɛya dɛ ka taa mɔgɔw ta ka na ten ka wari don o la i bɛ mun ɲini u tɛ se k'o k'i ye kabini ye tiɲɛni ma na wa kabini ye tiɲɛni ma na n'i k'i bɛ wari ɲini bi wari ye jumɛn ye bi k'a dilan i yɛrɛ fɛ yen k'a feere o ɲɔgɔn wari tɛ yen bi n'i y'a ye an tun ye tɔw dan fɔlɔ an ye tɔw dan n'o de ye mɛ munna tɔw tɛmɛna an na bi parce que an dɛsɛ o de la peut-être k'an peresera wari ɲinini ma kojugu an ka ca san 20 ye bi denmisɛnnin kunda mali la ni ekipu tun bɔra jeliba ta de tun ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ta kan mɛ bi denmisɛnnin ekipu lajɛ kɛ jeliba mɔgɔ joli de b'a la k'a ta kadew la ka taa juniɔrw la mɔgɔ joli b'a la depuis an t'a dɔn k'an jolo kari la mɔgɔ man jolo kari dɛ an yɛrɛ de y'an jolo kari an yɛrɛ jolo kari donc a ma tiɲɛ an ka segin an kɔ an k'an sigi an ka ɲɔgɔn lamɛn ni k'i mana i nana tɔn dilanni de kama moi je pense que an bɛ se o kɔrɔ k'an bɛ se k'an sigi an bɛ kuma fo ni hakilina wɛrɛ b'i la mun t'o ye mɔgɔ caman de bɛ yen bi bi in na cɛ fara muso kan nin tɔn in mɔgɔw mun kɛlen bɛ k'i sigi kɛrɛfɛ parce que u dusu kasilen don parce que u t'a dɔn tɔn bɛ dilan cogo min na mɛ nin bɛɛ bɛ se ka segin ka na tɔn kɔnɔ nin bɛɛ bɛ se ka segin ka na du kɔnɔ k'u fɛla fɔ du kunkanko la k'u hakilinaw di du bɛ se ka ɲa cogo min na du bɛ se ka dilan cogo min na ayiwa an b'a wagati de la dɛ n'o tɛ n y'a fɔ cogo min na an bɛ mun kɔnɔ ta n'an tora ka san 2 san 3 sɔrɔ nin na jeliba ko hali n'a ma ban a dilanni bɛ gɛlɛya dɛ ala k'an to hakilina na
ala ka hakili ɲuman ala k'o d'a ma hakilinaw ka kɛ kelen tɔn in ɲini fɛn a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye cogoya min na a b'a fɔ yɛrɛ an b'a fɔ i jara ka segin ka i fo tuguni k'i ka waati bila ka na jolibako don n'i ye jolibisi kɔni wele jolibako la foyi t'a tɔɔrɔ la ka fayiri sɔrɔ ɛri fila kuma mugu la a ma nɔgɔ mɛ jolibako don an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ye tɔn in a bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo an bɛ foli ani waleɲuman dɔn an b'o ta k'i sɛgɛrɛ an bɛ dugawu de kɛ halisa y'a fɔ cogo min na hakili ɲumanw ka se ka na hakilinaw ka kɛ kelen tɔn in a bɛ ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na an bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ɲininkaliw ka ca halisa parce que wulikajɔ n y'a f'i ye cogo min na fans club Sewassport ale ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ tɔn in a bɛ yakuba cogo min na dudenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na o wulikajɔ ye ni ala sɔnna don n'a nataw la an na wele bila i ma tuguni ɲininkali minnu n'olu ma se ka kɛ su in na ka se ka olu tɛ wuli bɛɛ lajɛlen ko a ka foli b'i ye baara ko jaabi min n'i bɔra k'o di sisan faamuyali sɔrɔla bɛɛ lajɛlen la ni ala sɔnna ladilikan laban baara na kɛ n'o ye ni ala sɔnna hakili jagabɔ a bɛna k'a kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ i jara bi jɛmukan an b'a kuncɛ yan ni ala sɔnna nin tun ye Fahiri Jara ale y'an bolo n'ale ye joliba ntolacila kɔrɔ ye dege karamɔgɔ kɔrɔ don nin waati in na a bɛ ka dayirimɛ ɲini ISWASI n'o y'an ka finitigilakaw fɛ yen an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ala ka dugu ɲuman jɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kelen kelen wuli amina rabi ala k'o dugawu bɛɛ minɛ nka ne tɛ k'an dayirimɛ ɲini ISWASI la dɛ ne dayirimɛ bɛ ekɔli karamɔgɔya de la ne ma taa retraite la fɔlɔ n'an bɛ fɛn sɔrɔ ISWASI la